سونے تسی اوتھے چلے جتھے میں بھی نہیں جا سکتا ایک دعا وے اور رب دی بارگاہ وچوں قبول کروایا جے میرے نبی فرماندے نے بول جبریل کیڑی دعا جدا سینہ مدینہ بنیا ہاتھ چکے سبحان اللہ آکھیا جے ہلے نہیں پہلا گل مکمل ہو لیندے ہو جبریل نے ہاتھ جوڑے یا سیدی یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا آمین دے کنڈلا والیا یاسین دیا سیرے والیا ایک دعا ہے رب دی بارگاہ وچوں قبول کروایا جے میرے نبی نے فرمایا جبریل کیڑی دعا ہے جبریل نے ہاتھ جوڑے آندہ سونے قیامت دا دن ہوئے محشر دا میدان ہوئے سوا نیزے دے سورج ہوئے زمین تانبے دی تپدی ہوئے جدو تیرے امتی پل صراط دے اتوں گزرن لگے ہاں رب کو لے اجازت لے دیا جے قدم تیرے امتیاں دے ہون تھلے پر میں وچھا دیا رب فرمایا جبریل جنت جا تے ایک براق لے کے جائیں جدے اتے مصطفیٰ نو سوار کر کے پھر میری بارگاہ وچ لے کے آئی میں ذرا تھوڑی جی آہستہ آہستہ کر کے گفتگو کرنی ہے تاکہ علامہ عبدالرؤف صدیقی صاحب کو اج پہلی باری انہاں ملاقات ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ وجدان ساؤنڈ یا انہاں دا جڑا نیٹ دا ہے نا وہ کنیکشن یوٹیوب وہ زیادہ انہاں دیاں جڑدیاں نے میں کہ اج چلو میں بھی چلنا ہو رہے میری بھی کچھ چاڑی جائے تے اللہ سلامت رکھے توجہ جبریل جنت وچ گیا میں صرف دو چار گلاں کرنیاں نے تے میں دسنا ہے کہ بندہ زندگی وچ دولہا کنی واری بندا ہے ماشاءاللہ سپیڈ تہاڈی بڑی سی تے ہن وی ذرا سبحان اللہ کو سپیڈ نال ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے توجہ جنت دے اندر جبریل گیا پہلا براق ویکھیا آندا سبحان اللہ دوجا ویکھیا آندا پہلے نالوں دوجا سونا ہے تیسرا ویکھیا آندا پہلے دوواں نالوں تیسرا سونا ہے ویندا رہیا براق ویندا رہیا ایک براق انج دا جدے رون دی آواز جبریل دے کناں وچ پئی تے جبریل کول جا کے ویندا کیے روندا براق اوے پیا جدے متھے اتے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہویا ہے ان او رو رہا ہے تے عرضاں کر رہا ہے ایک گل میری یاد رکھیا جے چلو علامہ عبدالرحمان گردیزی صاحب نے تساں مناں نو ساریاں نو اکٹھیاں کیتا ہے لیکن اے پیغام میرا یاد رکھیا جے میرے رب نو اکڑن والا بندہ پسند نہیں میرے رب نو انج اکڑ کے ٹرن والا بندہ پسند نہیں تھوڑی جی آواز میرے رب نو تکبر والا بندہ پسند نہیں میرے رب نو عاجزی پسند ہے ہن براق رو رہا ہے تے اللہ فرمایا جبریل اے جڑا روندا ہی نہ پیا اینو ہی لے جا یا اللہ براق اور بھی بڑے سونے نے لیکن اے نکرے لگ کے پیا روندا ہے اللہ فرمایا جبریل تینوں نہیں پتا میرا یار غاراں وچ رون والا ہے اے براقاں وچ رون والا ہے
اے براق نو لے جا، اللہ خلا کے کائنات نے فرمایا جبریل ایسے براق نو ہی لے جاؤ۔ براق نکرے لگ کے رو رہی ہے۔ کوئی براق جنت دی اندر اپنے حسن دے ناز پیا کردا ہے، کوئی اپنے جسم تے مان پیا کردا ہے۔ اللہ نے مینوں طاقت بڑی دیتی ہے، اللہ نے مینوں جسم بڑا سونا دیتا ہے، کوئی کہندا مینوں اللہ نے حسن بڑا دیتا ہے۔ اے سن لو ایک براق نکرے لگ کے روندا ہے پیا، آندا مولا میں کتھے مدینے دا تاجدار کتھے، میں کتھے مدینے والے دی شان کتھے۔ انج کہہ لو تے کھڑی دا تاجدار عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی کمال دی ترجمانی کی دی۔ آپ فرمانے نے اے عشق جناں دی اے ہڈی رچے تے رونا کم اونا دا او مل دے رون دے اوے بچھڑے رون دے او تے رون دے ٹر دیاں اے راوا براق روندا پیا۔ اللہ فرمایا جبریل اینو ہی لے جا۔ جبریل نے براق نو خوشخبری سنائی میرے مدینے دے تاجدار واسطے۔ اسے براق نو لے کے سرکار دی بارگاہ وچ گیا ہے، آ کے میرے نبی دے قدم چومے، میرے نبی دے قدم چومے۔ جبریل قدم چومی جا رہا ہے، جبریل قدم چومی جا رہا ہے۔ کسی عاشق نے پوچھیا اے جبریل اج مصطفیٰ دے قدم چومی جا رہے ہیں، اج مصطفیٰ دے قدم چومی جا رہے ہیں، دس کنا کو مزہ آئی۔ اگو جبریل آندا نہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنتی نہ جنتی کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میں نہیں آکھیا ہاتھ چکو، میں نہیں آکھیا پاواں چکو، اپنی مرضی دے نال پہ چک دے ہو۔ ہن میں بھی کہہ لینا سارے ہاتھ چکو، جنہاں دے ہاتھ ٹھیک نہ او چک کے والو مزہ جو محمد کی گلیوں کی تلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ میرے رب نے فرمایا جبریل حکم سونیا، میرے رب نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل، فرمایا میرے یار دے قدم چومے۔ جبریل نے قدم چومے، میرے نبی نے فرمایا کی گل ہے کدھر آیا ہے؟ عرض کی دی سونیا اللہ تواڈے دیدار دا مشتاق ہے۔ اج میرے نبی نے اج دنیا دے پانی نال غسل نہیں کیتا، اج میرے نبی نے آپ زمزم نال غسل نہیں کیتا، میرے نبی نے آپ زمزم نال وضو نہیں کیتا۔ میرے رب نے فرمایا اے جبریل اج میرے یار نے
لا مکان دیاں بلندیاں اٹھے آنا وے مولا کی آڈرے فرمایا جنت وچ جا حوض کوثر لے جا میرے یار نو دے دے میرا یار غسل فرما لوے اچھا سنو جلدی جلدی گل سمیٹیے میرے نبی حوض کوثر نال غسل فرمایا میرے نبی دولہ بنے دولہ انج دے نہیں بنے جویں اج دنیا دار بندا کیویں ایڈی ایڈی لمبی کریم لا کے نا قبلہ تو ہی میں نہ سویرے لوایا جی ہاں ماشاءاللہ انجی بڑا سونے ہو تسی انجی پاسا لائف بوائے نال منہ دھویا جے تے انشاءاللہ چمک جانا کم ہے توجہ سرکار دولہ بنے گل سنو گل ذرا کن میرے حل کر کے سنیا جے جد ورگا اگے ہی کوئی نہ ہوئے جد ورگا اگے ہی کوئی نہ ہوئے تے دولہ بندہ زندگی دی اندر دو باری بندہ ایک باری دولہ عہدوں جداں پہلا نکاح ہوئے تے دوجی باری عہدوں بندہ ہے جدو چٹا کفن تے چار پرا موڈا دے کے قبرستان جو چھڑ کے ہوندے نے دو باری بندہ دولہ بندہ ہے پہلی باری دولہ جدو بندہ نا بندہ نکاح شادی پہلا ویاہ ہوئے دوسرے تیسرے باری وہ کام نہیں ہوتا جڑا پہلی باری ہوتا ہے توجہ پہلی باری دولہ جدو بندہ ہے تے چہرے اتے نور تاں ہوندا ہے جے جوانی پاک دے صاف گزری ہوئے نہیں تے سارا قصور مجید نئی دا کٹ دوی دا او جو آئے تنو تیار ہی نہیں کرنا آیا وہ آندھا میں کی کرا ایڈی ایڈی لمبی کریم میں مکا دیتی ہے ہن چہرے اتر نور نہیں ہوندہ میں کی کرا توجہ نہ سنیا جائے پہلے دولے دے چہرے اتر نور نہ ہوندہ جے جوانی سونی گزری ہوئے دوسرے دولے دے چہرے اتر نور نہ ہوندہ جے عقیدہ سونا دے سچا لے کے جانا ہوئے اچھا سنو اللہ دی عزت دی قسمیں ساڑھے سنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ برکتاں لینے نا فرماؤ ذرا سبحان اللہ توجہ میں آیا کلوتا پھر توجہ دوجی واری جدو بندہ دولہ بندہ ہے نا چہرے ہوتے نور تاں ہوندہ ہے کئی بھائی پتہ کی کر دینے مریا ہوئے تے لانی نہیں کران دے کیوں شکل بگڑ گئی ہے ہاں جے عقیدہ صحیح نہ ہوئے باہر دے ملکاں ڈیڈ باڈی دا ہوتا جڑا ڈبا صندوق چڑھیا ہوندہ نا باہر دے ملک جدو ہوندی ہے اتے ایڈی لمبی چٹ لکھی ہوندی ہے اس کی شکل دیکھنے کے قابل نہیں یہ شکل دکھانے کے قابل نہیں کیوں لکھے ہوندہ ہے کیونکہ ساری زندگی مصطفیٰ دی آل مصطفیٰ دی اولاد مصطفیٰ دی ازواج نبی دے غلام بن کے نہیں زندگی گزار دا تو پھر آخری ویلے شکل بدل جاندی ہے جنہ نے مصطفیٰ دی غلامی مصطفیٰ دی آل اولاد اصحاب ازواج دی غلامی کیتی ہوئے نا قبلہ تاجدار حافظ آباد پیر سید شبیر شاہ حافظ آبادی ورگے لوگی آندے نہیں آئے سڑک دے اتے شاری لیٹے نے جیدہ دل کر دے آکے ویکھو شکل بگڑی نہیں پھلا دے نال رلی ہوئی دے نہیں تے کھول نیٹ تے بیٹھیاں تے بیٹھیاں نیٹ کھول میرا پیر تاجدار کھولڑے دا شہزادہ چراغ ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب دا جنازہ کٹ تینوں پتہ لگ جائے سنیاں دے منہ جدو مردے نے بدل دے نہیں چہرے ہوتے نور ہوندہ کیوں ہے ساری زندگی مصطفیٰ دے نور دیاں جو گلنا کر دے رہی دے رہے اسی بر گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی بازار بازار اس گل دی دو ہی دینے میں
سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا اے صلاتو کج کے بولو بلند آواز نال بولو میرا لاشا بھی کہے گا اے صلاتو میرا لاشا میرا لاشا میرا لاشا میرا لاشا بھی کہے گا کچ کا بالا اے صلاتو میرا لاشا بھی کہے گا اے صلاتو و سلام آؤ میں آخری گل کرنی چاہنا توجہ دے نال 5 تو 10 منٹ دے اندر گفتگو ختم کرنی چاہنا میرے نبی دی سواری چلی مسجد اقصی وچ سارے نبیاں نو نماز پڑھائی میرے نبی دی سواری پہلے آسمان اتے پھر دوسرے آسمان اتے پھر تیسرے آسمان اتے پھر چوتھے آسمان اتے پھر 5ویں آسمان اتے پھر 6ویں آسمان اتے پھر 7ویں آسمان دے اتے پھر میرے نبی دی سواری چلدی چلدی انج جنت دے اندر داخل ہوئی جدو میرے نبی دی سواری میرے نبی جنت کے اندر داخل ہوئے نے اگے حوراں دی سردار سب تو اگے لگ کے کھلوتی ہے آندی ہے سونے ماشاءاللہ سبحان اللہ سونے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سونے ماشاءاللہ سونے سبحان اللہ سونے الحمدللہ میرے نبی فرماندے میں نپول حوران دی سردار کہنا کی چانی ہے آندھی سونے آج دولہ بن کے آیا ہے میں بھی دولہ بنیا پریشان ہوں میرے دولہ بنن دے بولو پھر سبحان اللہ میں دولہ بنیا میری نا راہ والے دن آ لگے گجرالے کوڑ شامان دا جماعتی صاحب نو پتا ہے او تھے برات گئی تے جدوں رخصتی دا ٹائم ہویا گڈی ج بھائی نال دلہن تے میں فرنٹ سیٹ تے نال ڈرائیور لے کے ٹرے اگے آ گیا پھاٹک تے پھاٹک انہاں کر دیتا بند میرے ذہن جو رہے سے کہ گڈی لنگنی ہے 5 منٹ لنگے 10 منٹ لنگے میں کہا گڈی نہیں پہ لنگ دی انہوں نے کہا گڈی گڈی کو نہیں لنگنی ہے تے پیسے دے دے گا جانا ہے میں کہا دے آندھا جی دولہ بنے ہیں نہیں سمجھ آئی او پچھے بندہ یار بول سبحان اللہ اللہ خوش رکھی توجہ آج دولہ بنے ہیں اچھا میں کہا میں تے ہوں دولہ بانی گیا تے اوتن پھر پتہ کی ہوندہ ہے ماں بڑی خوش ہوندی ہے پیو بڑا خوش ہوندہ ہے اب باندھا ہے جی بحث نہیں کرنی ہے جی گل بات نہیں کرنی دیو 500,000 جننے منگ دینے نا اونے دوی دینے اب باندھا کیڑا پتر روز روز بننے اب بولا دے صحیح کیڑا روز روز بننے ہیں میں دولہ بنیا میرا انہیں پھاٹک بند کر کے پیسے لے تے جے کدی مووی انہیں سن لئی تے منو نہیں وہ گل لگن دے لگے میں کہا ٹھیک ہے پیسے دیتے تے پھاٹک کھل گیا آج میرے نبی جنت دی اندر حوران دی سردار آندی ہے سونیا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے نبی فرمایا بول حوران دی سردار کی کہنا چاہیے ہے آندی ہے سونیا آج دولہ بنے آوے
मैनू भी कुछ दे दे मेरे नबी फरमांदे ने नी हूरां दी सरदार जा मैं मुहम्मद ने तेनू बिलाल दे छड़िया जा मैं तेनू बिलाल दे दिता हूरां दी सरदार चुप कर गई हूरां दी सरदार दे चेहरे उत्ते परेशानी चुप कर गई नजरां झुका लईयां मेरे नबी फरमाने ने नी चुप कर गई है नी बोलदी नहीं आंदी है सोने बोलना कहीं किसे नू अबू बकर किसे नू सदाकत दा ताजदार किसे नू उमर फरूकी आजम किसे नू उस्मान जुन्नुरैन किसे नू अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हाजत रवा अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन काबे दा गोहर ज़हरा दा शोहर सोनिया तेरा वीर सुनिया दा पीर अली किसे नू अली दे सुता ते मेरी वारी आई ते काले रंग वाला मेरे नबी ने फरमाया नी हूरां दी सरदार है ये ते मैं अपनी मर्जी की दी है ये ते मैं जावांगा मैं जाके बिलाल नू पूछांगा पता नहीं तेनू कबूल भी करदा कि नहीं करदा पता नहीं तेनू पसंद भी करदा कि नहीं करदा लो मैं अगे लैके चलना मेरे नबी दी सवारी सिदरा उत्ते जिब्रील ने हाथ जोड़े सोने मैं अगे जा सकदा नहीं मेरी हद आ गई है मैं अगे जा सकदा नहीं मेरी हद आ गई है इत्थे मैं बड़ी बड़ी सोहनी गल करन लगा इत्थे ताजदार बरेली शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने क्या खूब तर्जुमानी की थी आप कहने ने सबसे आला आला हमारा नबी सबसे आला आला जिथे मुझकी परहेजगार दी इंतहा उथे वली दी इब्तिदा जिथे वली दी इंतहा उथे गौस दी इब्तिदा जिथे गौस दी इंतहा उथे कुतुब दी इब्तिदा जिथे कुतुब दी इंतहा उथे कुतुबुल अक़ताब दी इब्तिदा जिथे कुतुबुल अक़ताब दी इंतहा उथे कुतुबुल मदार दी इब्तिदा जिथे कुतुबुल मदार दी इंतहा उथे कुतुबुल इरशाद दी इब्तिदा अब बड़ी लंबी फरिश्त है ये तुहाडे बस दी गल नहीं और जिथे सारियां दी इंतहा उथे मुकामे ताबियत दी इब्तिदा जिथे सारियां ताबियां दी इंतहा उथे मुकामे वैसे करने दी इब्तिदा जिथे मुकामे वैसे करने दी इंतहा उथे मुकामे सहाबियत दी इब्तिदा जिथे फरूकी आजम दी इंतहा जिथे अली शेर खुदा दी इंतहा जिथे उस्मान गनी दी इंतहा जिथे मौला हसन दी इंतहा जिथे मौला हुसैन दी इंतहा और जिथे सारियां सहाबियां दी इंतहा उथे मुकामे सदीक अकबर दी इब्तिदा जिथे मुकामे सदीक दी इंतहा उथे मुकामे नबूवत दी इब्तिदा जिथे आदम सफीहुल्लाह दी इंतहा जिथे नूह नजीहुल्लाह दी इंतहा जिथे मूसा कलीमुल्लाह दी इंतहा जिथे इब्राहिम खलीलुल्लाह दी इंतहा जिथे इस्माइल नबीहुल्लाह दी इंतहा जिथे ईसा रूहुल्लाह दी इंतहा नहीं नहीं और जिथे जिब्रील भी हाथ जोड़े मुकामे मुस्तफा दी इंतहा नहीं बल्कि मेरे नबी दी इब्तिदा हो जाती अल्लाह सिदरा ते जबरील हाथ जोड़े आंदा सोने मैं के जा सकता ही नहीं ये नहीं सो आख्या मैं जाना नहीं आंदा ते पल्ले कख नहीं सी रहना
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਇਹ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਖਿਆ। ਆਂਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਘੜੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਈ ਤੇ ਸੂਈ ਚੜ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਬਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਨਾ ਚੀਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਪਿਆ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ, ਅੱਜ ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿੰਨਾ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। मेरे नबी फरमाते ने मैं आज उत्थे चलिया जिथे तू भी नहीं जा सकता। जबरील ने हथ जोड़े अर्ज की सोनिया एक मेरी तमन्ना है वे, एक मेरी आरज़ू है वे। मेरे नबी ने फरमाया कि आंदा सोनिया मेरी तमन्ना, तवज्जो मैं गल बड़ी आराम नाल करन लगा। जबरील ने हथ जोड़े सोने मेरी तमन्ना है वे, मेरी आरज़ू है वे। मेरे नबी ने फरमाया कि आंदा सोने तुसी उथे चले जिथे मैं भी नहीं जा सकता। एक दुआ वे और रब दी बारगाह विचों कबूल करवाया जे। मेरे नबी फरमांदे ने बोल जबरील केड़ी दुआ जिदा सीना मदीना बनया। हाथ चुके सुभान अल्लाह आखिया जे, हले नहीं पहला गल मुकम्मल हो लैन दियो। जबरील ने हाथ जोड़े या सैयदी या रसूल अल्लाह वदुहा दे चेहरे वालिया, कलम नशरा दे सीने वालिया, मीम दे कुंडला वाले या सिंधिया सेरिया वाले एक दुआ है रब दी बारगाह विचों कबूल करवाया जे। मेरे नबी ने फरमाया जबरील केड़ी दुआ है। जबरील ने हाथ जोड़े आंदा सोने क़यामत दा दिन होवे, महशर दा मैदान होवे, सवा नेज़े ते सूरज होवे, जमीन तांबे दी तपदी होवे, जदों तेरे उम्मती पुल सिरात दे उतों गुजरन लगे होण, रब कोलो इजाजत लै दिया जे। कदम तेरे उम्मतियां दे होण थल्ले पर मैं वछा दिया। जबरील आंदा सोने किड्डे खुश नसीब हो अल्लाह दी कसम है। अल्हम्दुलिल्लाह सी खुश नसीब आ। नमाज़ां कोल कोई नहीं, रोज़े कोल कोई नहीं, हज कोई नहीं, खैराता कोई नहीं, ज़काता कोई नहीं। एक गल तो है ना मुस्तफा दे उम्मती ते आवाना है। लेकिन एक गल याद रख, मेरी ये तकरीर दा निचोड़ जुमला, जे नमाज च कमी हो गई है तो रब कोलों डर, रोज़े विच कमी हो गई है रब कोलों डर, हज विच कमी हो गई है रब कोलों डर। लेकिन आकड़ी ना, तकब्बुर ना करेंगे, रब दी बारगाह विच आकड़ी ना।
जे नहीं पढ़ी तो रब दी बारगाह विच डर, जे पढ़ी आ तो ओदा शुक्र अदा कर। कई साडे बंदे नमाज एक दो दिन पढ़ लेना पूरे पिंड च वक्त पा छड़दे ने। जे कोई बच्चा छोटा मसीते वड़ जाए ना, छोटा बच्चा टूटी, बच्चे नूं की पता है टूटी जे चौकी थोड़ी जी चौकी खोल जाए, तेरा अब्बा सारी जिंदगी मसीते वड़िया नहीं ते तू आके टूटी खोल दी है। मैं उन्हें बाबा के हथ जोड़ना, खुदा दा ना जे आया इंज दा ना तराओ के परत के मसीत दे कोलों दी भी ना लगे हैं। जे आ गया उहदे नाल प्यार कर, उहदे नाल मुहब्बत कर। मौला आका हुसैन ने सबक दिता सी ना, एक बुजुर्ग ने वुजू विच गलती की थी, आका हुसैन ने नहीं आखिया बाबा ये की पिया करना है, बाबा बुढ़ा हो गया तेन पता ही नहीं। आका हुसैन ने नहीं आखिया, आखिया बाबा जी इत्थे खलोवो मैं वुजू करना वेख्या जे मैं सही करना। बाबे ने वेख्या ना जो आका हुसैन अलैहि सलाम वाल बाबा ने हजूर तुसी ठीक हो, मैनू गलती लग गई सी है। आखिर दी आरिफान सुल्तान हजूर सकी सुल्तान मुहम्मद बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैहि दा शेर पढ़ के मैं गल खत्म कर लगा। आरिफान सुल्तान फरमांदे ने नमाज पढ़ रोजा रख हज कर ज़कात दे खैरातां दे, लेकिन अदब भी कर। जे अदब नहीं ते नमाज बेकार, जे अदब नहीं ते रोजा बेकार, जे अदब नहीं ते हज बेकार, जे अदब नहीं ते ज़कातां बेकार। हाँ 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 इल्म पढ़िया नहीं यार इंज नहीं, एंड करना है एंड चंगा होना चाहिए। कच के बोलो सुभान अल्लाह। इल्म पढ़िया पर अदब न सीखे इल्म लू पढ़ के हुए तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरे लेना तस्बीह नू फड़ के हू चिल्ले कटे वो कुछ भी ना खटे। आओ हमारे साथ चले, आपको हुरे मिलेंगी। आओ हमारे साथ चले, अल्लाह अल्लाह की बातें होंगी। आओ हमारे साथ चले, मौलवी जी चिल्ले कटे पर कुछ भी न खटे। की लेना चिलिया फड़ के जाग बिना जम देना ही मेरा कामिल बाहू। पावे लाल हो बने कड़ कड़ के माशाल्लाह बहुत ही आसान अंदाज में